हेलो स्टूडेंट्स समस्त को स्वागत करुछु आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 की आज आम देखा पे तुम अष्टम श्रेणी विज्ञान बहीर 17 नंबर पाठ तारका आ सौरजगतर प्रश्न उत्तर। पाठटा बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है, टी लंबा भी रही तार प्रश्न उत्तरटा आम देखमा सब प्रश्न उत्तरटा आलोचना करमा। 10टा प्रश्न रही पे फटाफट आलोचना करमा जेनटा जितकी लिखवार कथा से लिखमा, बेसी लिखवार भी नहीं न। ठीक अच्छे प्रश्नावलीटा ये प्रकार रही देख प्रश्न गुड़िकर उत्तरटा करमा। 219 पृष्ठ रही प्रश्न प्रश्न प्रश्नावलीटा तार उत्तरटा आम देखा। ठीक अच्छे पे रेडी हो तो जिमा पहला नंबर निके कही काण देख बंधनी मध्य ठीक उत्तरटी बाछ। ए नंबर कही निम्नलिखित मध्य किए सौरजगतर अंतर्भुक्त नुहे? ग्रहाणु, उपग्रह, तारकापुंज आउ धूमकेतु देछि। धूमकेतु है तो यार उत्तरटा हो पे तारकापुंज। तारकापुंज जिनटा रही है सौरजगतर अंश नहीं सी। तार बी रही देख निम्नलिखित मध्य केउटी गोटे सौर ग्रह नुहे? तो बुध, शनि आउ शुक्र तो आम सौर ग्रह तो यार उत्तरटा हो सीरियस। सीरियसटा सौर ग्रह नहीं से बाहरिया गोटे तारका है। तापर सी नंबर अच्छे निम्नलिखित मध्य केउटी गोटे तारा तो यहाँ हो ध्रुव तारा है। संध्या तारा, शूटिंग तारा, लंजा तारा यहाँ मैंने तारा नहीं से पे मैंने अलग हिसाब से ध्रुव ताराटा गोटे तारा है। तापर डी नंबर कही देख भूगर्भ में गच्छित तैल खनिर सन्धान में क्यों उपग्रहर भूमिका गुरुत्वपूर्ण? कहा द्वारा आम जानते से सब सुदूर संधानी उपग्रह द्वारा तो उत्तर हो सुदूर संधानी उपग्रह। तापर देख 2 नंबर कही देख गोटे बा दुईटी पदर उत्तर दियो। गोटे बा दुईटी पद बोले गोटे कि दुईटा शब्द आम उत्तर देवा है, पूरा वाक्य लिखबार नहीं। चंद्र कहार आलोक आलोकित हुए तो आम लिखमा सूर्य। सूर्यर आलोक आलोकित आसी। सूर्य ठार दूरतम ग्रहर नाम कौन? नेपच्यून। क्यों ग्रहर रंग लाल दिशे बोले मंगल ग्रह है। निर्दिष्ट आकृति सजाजा बोली देखा तारा मान कौन कहुए? कण कहुए पे तारकापुंज कहुए। तापर ई नंबर रही साधारणतः क्यों क्यों ग्रहर कक्ष मध्य ग्रहणपुंज अवस्थित? कहार भितर रही मंगल आउ बृहस्पति भितर है। तापर आम 3 नंबर निम्न दिया उक्ति गुड़िक ठीक बा भूल लेख। पहला कही ध्रुव तारा सौरजगतर एक सदस्य, यहाँ भूल है पे सौरजगतर अंश नहीं सी ध्रुव ताराटा। तार रही देख सौरजगतर क्षुद्रतम ग्रह हो बुध, यहाँ ठीक है बुधटा आम सब छोट ग्रह है। तार सी कही अमावास्या दिन सूर्यपराग घटार संभावना अच्छी तो यहाँ भी ठीक अच्छे पे। डी नंबर ये डी है पे सी नहीं से डी सीरियस कालपुरुष मंडल निकट में देखा जाए तो यहाँ भी ठीक अच्छे। कालपुरुष मंडल बा शिकारी तारा जेनटा कहूँ तार पाखे रही सीरियस तारा। तापर 4 नंबर रही क स्तंभर उपयुक्त पद सह ख स्तंभर उपयुक्त पद को मेल कर। तो क देख धूमकेतुर अंश। धूमकेतुर अंशटा कौन पे उल्का हिसाब से ऐसी आम पृथ्वी पृष्ठ के तो उल्का निके तार संयोगटा करमा। तार स्फुटनिकटा गोटे कृत्रिम उपग्रह है। तार नक्षत्रपुंज बोले कालपुरुष मंडल गोटे नक्षत्रपुंज है। आ तारका तारा बेले आम ध्रुव ताराटा संयोग है तार साई आ ग्रहाणु जिना रही है खाली रही। तापर जी 5 नंबर ये कही देख आकाश में संध्या तारा रूपे किए केते बेले और क्यों दिगरे देखा जाए तो किए देखा जाए पे देख लिखमा आम आकाश में संध्या तारा रूपे शुक्र ग्रह सूर्यास्त समय प्राय 47 डिग्री दिग्बलय मध्य पश्चिम दिगरे देखा जाए है। पश्चिम दिगरे देखा जाए ठीक अच्छे। तार बी नंबर देखमा सौरजगतर बृहत्तम ग्रहर नाम और सर्वाधिक उपग्रहधारी ग्रहर नाम लेख। तो दुईटा बृहस्पति आस पे सौरजगतर बृहत्तम ग्रह भी बृहस्पति है और सर्वाधिक उपग्रह कहार अच्छे से भी बृहस्पति है तो यही हिसाब से लिखमा। तार तारकापुंज कहले कौन बुझ? दुईटी तारकापुंजर नाम लेख तो आम लिखमा महाकाश रे तारागुड़िक विभिन्न आकार में सज्जित हो रही देखा जाती यहाँ तारकापुंज कहुए। आ दुईटा तारकापुंज है आम सप्तर्षि मंडल जेनटा कि प्राय सब जानिछन। तापर कालपुरुष मंडल शिकारी तारा ठीक अच्छे पे। तापर डी नंबर देखा धूमकेतुर गठन लेख। यार लांज सब देखा जाए कि तो तार गठनटा के पहला लिखमा देख धूमकेतु गुड़िकर दुईटी अंश थाए यथा मुंड और लांज। एगुड़िक पथर खंड धूलिकणा एवं गैस रे भर्ती केन गठित होती पथर खंड धूलिकणा आउ गैस रे। लांज अंशटी मुख्यतः एमोनिया, मिथेन
ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ବରଫ କଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଧୂମକେତୁର ଲାଞ୍ଜ ଅଂଶ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏସି ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତର ହେବା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏସି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖବା ଇ ନମ୍ବର କହିଛି କାଣା ଦେଖ, ଉଲ୍କା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉଲ୍କା ଓ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଲେଖ। ପ୍ରଭେଦ ବୋଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ଆମକୁ ଉଲ୍କା ଆଉ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସେଟା লিখବାরে পড়বা। তো পহলা আমি লিখবা উল্কা বেলে কাଣା দেখ, যেটা শুটিং স্টার কହୁଛୁ ପିଲାମାନେ। তো লিখবা ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯେଉଁ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍କା କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବଡ଼ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ନଯାଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯଦି ଉଲ୍କାଟା ବହୁତ ବିରାଟ ରହିଛି, ବଡ଼ ଆକାରରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ବାର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ନି ହେଇଯାଏ। ତାର କିଛି ଅଂଶ ପୃଥିବୀରେ ଆସିକରି ପଡ଼୍ସି ଆଉ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇଯାଏସି, ରହିଯାଏସି। ସେଟାକି କୁହାଯାଏସି କାଣା? ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏସି। ତାପରେ ଆମେ ଯିମା ଆଗକେ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ତ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହରେ ଆମେ লিখবা ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି। କୃତ୍ରିମ ବୋଲେ ତ ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରବା ନା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ସେଟା ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ପରିକ୍ରମଣ କରସି। କିନ୍ତୁ ଯେଟା ପ୍ରାକୃତିକ ରହିଛି ସେଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆପେ ଆପେ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେଟା କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ସେଟା ବହୁତ ଛୋଟ ରହିଛି ଆକାରରେ ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ରହିଛି। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇପାରମା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହେଲା, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ମାନେ ରହିଛନ୍। ତାପରେ ଶନି ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ତ ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛୁ ସେଟା লিখবা ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ଦେଖ, ଶନିର ଆୟତନ ସୌରଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟତନରେ ସେଟା 2 ନମ୍ବର ବଡ଼ ଗ୍ରହ ହେ, ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ହେ। ଆଉ ତାର ରଙ୍ଗଟା ହଳଦିଆ ବା ପିତର ହେସି, ଈଷତ ହଳଦିଆ, ପୁରା ହଳଦିଆ ନେସି, ফাঁকা হলদিয়া যেটা বলছুন। ଆଉ ଗ୍ରହଟା ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହିଲିୟମ୍, ଏମୋନିଆ, ମିଥେନ୍ ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ। ତାର 60ଟା ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଭିତରୁ ଟାଇଟାନ୍ଟା ବଡ଼ ଟାଇଟାନ୍। ଶନିର ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଥର, ବରଫ କଣା ଓ ଧୂଳିକଣାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାର ଭାଉଁରେ ଯେନ୍ଟା ରହିଛି ବଳୟ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ବଳୟଟା ଧୂଳିକଣା, ବରଫ କଣା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଏଇଟାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେ। ଆଉ ଶନିର ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା ବହୁତ କମ୍ ହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରହିଯାଇ ପାରବା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ତ ଆମେ ପାଇନି ପାରୁ ଶନି ଗ୍ରହକେ ପକାବାର ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ତାହେଲେ ସେ ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଠାରୁ ତାର ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା କମ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ରହିଛି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମର କି କି ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଦେଖ, ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାପରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେନ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, କେନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ତୈଳ କେନ ରହିଛି, ଏସବୁର ଆମେ ପରିମାଣଟା ଆଉ ସ୍ଥାନଟା ଜାଣିପାରମା। ତାପରେ ଦେଖ, ଭୂସ୍ଥିର ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେନ୍ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ, ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ଟା ରହୁଛି ସେସବୁ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଇହାଦେ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ, ସେଥିରେ ବି ଆମର ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାନେ ବା କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ହିଁ କାମ କରୁଛେ। ତାପରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରବାର୍ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବି ସେ ଆମକୁ ଦେବା। ତ ସେ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଇହାଦେ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଇନୁ ଯେତେଟା ଆମେ ଦେଲା ସେଟାକି ଆମେ ଖାତାରେ লিখিনেমা। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ତୁମ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ 2ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳର ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତ ଦେଖ, ଏଇନେ 2ଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଛୁ, କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ କ୍ୟାସିଓପିଆ, ଏଇ 2ଟା ହିଁ କାଟିନେମା ପିଲାମାନେ। ଆମକୁ ଏଇଟା ସବୁ କାଟବାର ନେନ, ଆମକୁ ଷ୍ଟାର ଦେଇକରି ଏଇ ପ୍ରକାର କାଟବାର ଅଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟଟା ମାନେ ଯେନ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟାକି ରେଖା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରିଦେବାର ଅଛି। ଖାତାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାଟବ ହେଲା। ଏ ବାକିଟା ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ରହିଛି ଏଇଟା ମାନେ କାଟଲେ ବି ହେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଏନ୍ତା କାଟମା, এটা কাটমা, এটা কাটমা, তারপরে এটা আর এটাকে জয়েন্ট କରିଦେମା। ତ এই হিসাবে কাটমা ହେଲା। ঠিক আছে। তারপরে আমি চাইলে অলাটা ବି কাটি পারমা, যেটা তোমাকে ভাল লাগছি। তারপরে আমি যদি কাটমা কিনটা সপ্তর্ষি মণ্ডল যেটা রয়েছে, তো সেটাকে আমি এই প্রকারে কাটি পারমা প্রশ্নবাচক চিহ্ন বলিয়া। যেটা তোমাকে ইচ্ছা লাগবা সেটা কাটব। ঠিক আছে। 2টা কাটবার লাগি কুହାଯାଇଛି, 2টা কাটব। ତାପରେ ଦେଖବା 9 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 10 ଗୁଣ। ବଡ଼ ଗ୍ରହଟିର ଆୟତନ କେତୋଟି ସାନ ଗ୍ରହର ଆୟତନ ସହ ସମାନ ହେବ ହିସାବ କର। ହେଲା। ତ କାଣା କୁହାଗଲା, ଗୋଟେ 2ଟା ଗ୍ରହ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସାନ ଗ୍ରହ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ। ସାନ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେତିକି ହେ, ବଡ଼ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ତାର 10 ଗୁଣ ଅଧିକା ହେ। ଅର୍ଥାৎ ଇ ଯଦି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ବେଲେ ଇ କେତେ ହେବା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମନେ କର ହେଲା, ଗ୍ରହ ତ ଏତିକି ଛୋଟ ନି ରହେ। ମନେ କରୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଯଦି 10 ହେଲା ବେଲେ ଏଇଟା 100 ହେଲା। ତ এই হিসাবে রয়েছে।
ତ ସେନ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଯେନ୍ ଆକାର ରହିଛି ତାର ଆୟତନଟା ରହିଛି ସେଟା କେତେଟା ସାନ ଗ୍ରହର ଆକାର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବା ବୋଲିଛି। ତ ଆମେ লিখମା ମନେକର ସାନ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଆଉ ବଡ଼ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍। ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ଟା 10 ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ ଆମକୁ ବାହାର କରବାକେ ପଡ଼ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା। ଆୟତନର ସୂତ୍ର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରିମିତିରେ ପଢ଼ିଥିମା। ପରିମିତିରେ ତ ଆମର 8 କ୍ଲାସ୍ ଯାକ ନେଇନ ଆମର ଆୟତନ ଗୋଲକର ଆୟତନଟା ପିଲାମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିଛି। ତାର ଆୟତନଟା ହେଲା ଗୋଲକର ଆୟତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ଯେନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେନ୍ ଆକୃତିଟା ଦେଖୁଛୁ ତାର ଆୟତନର ସୂତ୍ର ହେଲା ବା ତାର ଘନଫଳର ସୂତ୍ର ହେଲା 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁବ୍ ଯେନ୍ଟା ଇନ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ତ ସାନ ଗ୍ରହଟା ଏଇଟା ଆସିବା ପିଲାମାନେ କାରଣ ସେନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ବଡ଼ ଗ୍ରହଟା ରହିଲା ସେଇଆରେ ଆମେ କାଣା লিখমা ବଡ଼ ଗ୍ରହର ଆୟତନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ତ লিখমা 4/3 ପାଏ। 4/3 ପାଏ ତ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରହିଲା। ତାର ଇ ଜାଗାରେ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ লিখিଥିଲା ସେଇଆରେ ଆମେ লিখমା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇକରି লিখমা 4/3 ପାଏ ইন্টু দেখ এই যে স্মল এই ক্যাপিটাল আরটা রহলা এটা কার সাথে সমান 10 আর সাথে সমান 10 ইন্টু স্মল আর সাথে। তো সেই আরে আমি তার মূল্যটা প্রয়োগ করদেলা 10 আর জায়গায় রহলা 10 আর। তাহলে নেক্সট স্টেপরে আসলা কানে 4/3 পাए ইন্টু 10 র কিউব আসিগলা কেতে 1000 আউ আর র কিউব বেলে আর কিউব 1000 আর কিউব হইগলা। তো এটা সান গ্রহর আয়তন আর এটা হলা বড় গ্রহর আয়তন। তো বড় গ্রহর আয়তন হলা কেতে 4/3 পাए 1000 আর কিউব বাই 4/3 পাए আর কিউব। বর্তমান কাଣା হবা 4/3 আউ 4/3 টা কটি ଯିବା পাए আউ পাए भी কটি ଯିବା আর কিউব भी কটি ଯିବା কেতে রহলা পিলা মানে 1000 রহলা। তো তার অর্থ হলা কাଣା বড় গ্রহটির আয়তন 1000 টি সান গ্রহর আয়তন সহ সমান হেব। অর্থাৎ সেই যেন বড় গ্রহ রহিছে সেইয়ারে আমি ছোট ছোট 1000টা সান গ্রহ রখি পারবা কেন জায়গায় যেতেবেলে বড় গ্রহর ব্যাসার্ধর দৈর্ঘ্যটা সান গ্রহর ব্যাসার্ধর দৈর্ঘ্যর 10 গুণ হইথিবা। ঠিক আছে পিলাମାନେ এর 9 নম্বর উত্তরটা গলা। তারপরে 10 নম্বর দেখমা কইছে দেখো চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর হলা। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি বলে কানে আমার যেন পূর্ণিমা ঠারু অমাবাস্যা অমাবাস্যা ঠারু পূর্ণিমা এটা রয়েছে এটা তো চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি সেটাকে আমি লিখমা। ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଳିଆ ଭଳି ପ୍ରାୟ ବୃତ୍ତାକାର ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କହନ୍ତି। ଯେଦିନ ପୁରା ଗୋଲ ରହିଛି ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶଟା କମି 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 ଯାଏସି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେଟା ଦା ପରି ବାଁ ଦେଖାଯାଏସି ଦା ଭଳିଆ। ତ ଇନୁ 15 ଦିନ ହେଲା ବେଲେ କାଣା ହେସି ଜହ୍ନଟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ଦେଖା ନିଛେ ସେଦିନକେ ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହିସୁଁ। ତାର ପର ଦିନ କାଣା হওয়া 15 দিন যাক ফের চন্দ্রর উজ্জ্বল অংশটা বড়ি 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 যা। তার 15 দিন পরে কাଣା হওয়া ফের থালিয়া বলে দেখা যা যেন দিনকে ফের আমি পূর্ণিমা বলি করি কহবা। তো চন্দ্রর আকৃতির এই প্রকার যে পরিবর্তনটা হচ্ছে এটাই কয়েছে কারণ চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি। তো এটা রয়েছে পিলাମାନେ এতকি রয়েছে আমার প্রশ্নর উত্তরটা। যদি ভিডিওটা ভালো লাগলা নিশ্চিত ভাবে লাইক করব পিলাମାନେ আর চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে রাখ। এটা তোমার 8 ক্লাসর পিলাମାନଙ୍କର লাগি হি এ। ঠিক আছে নিজের সাংমানଙ୍କର সাথে भी এটাকে সেয়ার কর আর নিজের মতামতটা কমেন্ট মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে জানাবো। ঠিক আছে ধন্যবাদ পিলাମାନେ।